रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नम इति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो नारायण थैंक यू सर சென்னை ராமாபுரம் என்ற ஊரில் வசிக்கும் பானுமதியாகிய நான் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை வரும் எதிர்கால சந்ததியினரிடம் முன்னெடுத்து கொண்டு சேர்ப்பேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன். இறைவனை வணங்கிவிட்டுத்தான் எந்த வேலையும் துவங்குவேன். தாய், தந்தை மற்றும் ஆசான் இவர்களை தெய்வத்திற்கு ஒப்பாக கருதுவேன். பெரியோர் சொல் கேட்பேன். பெண்களை தாயாக மதிப்பேன். மனதையும் உடலையும் சுற்றுச்சூழலையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வேன். எனது தேசம், தெய்வம், தர்மம் மூன்றும் ஒன்றின் வடிவமே என்று துதிப்பேன். எந்த நிலையிலும் என் குடும்ப பாரம்பரிய சமுதாய மரபை கைவிட மாட்டேன். இந்த உறுதிமொழிகளுடன் இன்றைய பாராயணத்தை துவங்குகிறேன். பரம்பொருளை என்னை வழி நடத்தி செல்ல பிரார்த்திக்கிறேன். ஓம் நமோ நாராயண. Yes, Ji. Can you tell me the sloka number so that I'll be... So 141. Thank you. Thank you. I'll be on mute. When you say, I'll unmute. Thank you. Shrimatre Namah, ma'am. Shrimatre Namah. Namaskar to everyone. Om Namo Narayana. Akshit, have you posted last week's audio recordings on YouTube with this thing? Sunday's streaming was posted, ma'am. What about Sunday? Okay. Thank you. Starting prayer and pledge over. Okay, shall we start the class? Right. Shloka number 140, right? Yes. Yeah. Koti Brahmadi Samsevye. Kodi Brahmadi Samsevye. Kodi Brahmadi Samsevye. Koti Rudradi Kirtite. Kodi Rudradi Kirtite. Kodi Rudradi Kirtite. Koti, it is Tata. Koti Rudradi Kirtite. Correct. Koti Brahmadi Rutrite. Kodi Brahmadi Rutrite. No. Koti Rudradi Kirtite. Koti
कोटिरुद्रादिकीर्तिते कोटिरुद्रादिकीर्तिते कोटिब्रह्मादि संसेव्ये कोटिरुद्रादिकीर्तिते कोटिब्रह्मादि संसेव्ये कोटिरुद्रादिकीर्तिते कोटिब्रह्मादि संसेव्ये कोटिरुद्रादिकीर्तिते मातुलुङ्गमयं खेटं खेटं खा is महाप्राण खा खेटं मातुलुङ्गमयं खेटं मातुलुङ्गमयं can you repeat no? मातुलुङ्गमयं खेटं मातुलुङ्गमयं खेटं मातुलुङ्गमयं खेटं सवर्णचषकं तथा. In the word tatha, the first tha is alpa prana, whereas the other next tha is mahaprana. Tatha, it is not tadha, but it is ta tha ta tha. Okay. The second letter is dirghakshara also. Okay, tatha savarnachashakam tatha सवर्णशशकं तथा सवर्णशशकं तथा tatha 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 tatha. तथा तथा The second letter is mahaprana, number 2. Tatha tatha tatha. तथा Okay. Matulungamayam khetam savarnachashakam tatha. मातुलुङ्कमयं केटं सौवर्णं शशकं तथा तथा It is tha ta tha ta tha tatha. तथा तथा Okay. Khetam kha is mahaprana. Matulungamayam khetam savarnachashakam tatha. मातुलुङ्कमयं केटं सौवर्णं शशकं तथा Savarnam, there is no Savarna chashakam tatha. सौवर्णशशकं तथा मातुलुङ्कमयं केटं सौवर्णशशकं तथा In your PDF, khetam kha is mahaprana. Correct? Is it correct? yes number 2 But pronouncing as if it is mahaprana. You have to give stress for that particular word. Sorry, particular letter in that particular word. Khetam kha is mahaprana. Okay? And in the word tatha, that second letter, both are ta only. The first letter is alpa prana, whereas the second letter is mahaprana. Ta tha ta tha. It is not tada. Tatha tatha savarna chashakha. सौवर्णशशकं तथा okay, I'll practice now, so sorry. Good, no problem. Next person, shloka number 142. श्री मात्रे नमः गुरुजी. श्री मात्रे नमः गुरुजी. पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं कुम्भं भा महाप्राण. पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं कीरञ्च वरदाभये भा महाप्राण. ओके गुरुजी. कीरञ्च वरदाभये कीरञ्च वरदाभये पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं कीरञ्च वरदाभये. पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं कीरञ्च वरदाभये पद्मद्वयं पूर्णकुम्भं कीरञ्च वरदाभये. पाशमङ्कुशकं शङ्खं शङ्खं खा is mahaprana, whereas पाशमङ्कुशकं का is alpaprana. पाशमङ्कुशकं शङ्खं पाशमङ्कुशकं शङ्खं पाशमङ्कुशकं शङ्खं
चक्रं शूलं कृपाणिकाम् चक्रं शूलं कृपाणिकाम् चक्रं शूलं कृपाणिकाम् It's not kri. Kri means choti iki matra, right? So it is hrasva e sound, right? Here it is not kri, kr, kripanikam. कृपाणिकाम् चक्रं शूलं कृपाणिकाम् चक्रं शूलं कृपाणिकाम् पाशमङ्कुशकं शङ्खं चक्रं शूलं कृपाणिकाम् पाशमङ्कुशकं शङ्खं चक्रं शूलं कृपाणिकाम् पाशमङ्कुशकं शङ्खं चक्रं शूलं कृपाणिकाम् Good. Next person, shloka Thank you, number. Guruji. ओम नमो नारायण गुरुजी. ओम नमो नारायण मैम. श्रीमते धनुर्बाणौ धनुर्बाणौ धा is महाप्राणा चाक्षमालं च अक्षमालं धनुर्बाणौ चाक्षमालं धनुर्बाणौ साक्षमालां धनुर्बाणौ साक्षमालां च अक्ष चाक्ष it is cha चाक्षमालां धनुर्बाणौ चाक्षमालां धनुर्बाणौ चाक्षमालां चिन्मुद्रामपि बिभ्रति. In the word bibhrati, the first letter is alpa prana, second letter is bha, ra with it. Bibhra, bibhra, bibhra. Why wrong? Okay, bibhra, second letter is mahaprana. Chinmudramapi bibhrati. चिन्मुद्रामपि बिभ्रति चिन्मुद्रामपि बिभ्रति धनुर्बाणौ चाक्षमालां चिन्मुद्रामपि बिभ्रति. धनुर्बाणौ चाक्षमालां चिन्मुद्रामपि बिभ्रति धनुर्बाणौ चाक्षमालां चिन्मुद्रामपि बिभ्रति. बाणौ बा is alpa prana. Okay. Okay. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर्. अष्टादश भुजे भा is महाप्राण. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर्. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् अष्टादश भुजे लक्ष्मीर्. भुजे भा महाप्राण. भुजे भा is bhuja means shoulder. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर्. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् अष्टादश भुजे लक्ष्मीर्. भुजे भुजे भुजे. again. Okay. One more time. Shall I tell one more time, ma'am? Please, yeah, please. Okay. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् अष्टादश भुजे लक्ष्मीर्. महाष्टादश पीठगे. पीठगे ठा महाप्राण. अष्टा महाष्टादश पीठगे. महाष्टादश पीठके महाष्टादश पीठके. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् महाष्टादश पीठगे. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् महाष्टादश पीठके. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् महाष्टादश पीठके. Ashtata in both cases, in both words, ashtata is alpa prana. Ashta means 8. Okay, 8. Okay. So, Okay. Bhuja Mahaprana, Pithage Tha is Mahaprana. Ashtadasha Bhuje Lakshmir Mahashtadasha Pithage. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् महाष्टादश पीठके. पीठके. अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् महाष्टादश पीठके. Okay, good. Next person, Shloka number 140. श्रीमात्रे नमः.
श्रीमात्रे नमः। भूमि नीलादि संसेव्ये भा महाप्राण। भूमि नीलादि संसेव्ये भूमि नीलादि संसेव्ये स्वामि चित्तानुवर्तिनि स्वामि चित्तानुवर्तिनि स्वामि चित्तानुवर्तिनि भूमि नीलादि संसेव्ये स्वामि चित्तानुवर्तिनि भूमि नीलादि संसेव्ये स्वामि चित्तानुवर्तिनि भूमि नीलादि संसेव्ये स्वामि चित्तानुवर्तिनि पद्मे पद्मालये पद्मि पद्मे पद्मालये पद्मि पद्मे पद्मालये पद्मि पूर्णकुम्भाभिषेचिते बोथ भास महाप्राण कुम्भाभिषेचिते पूर्णकुम्भाभिषेचिते 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 पद्मे पद्मालये पद्मि पूर्णकुम्भाभिषेचिते पद्मे पद्मालये पद्मि पूर्णकुम्भाभिषेचिते पद्मे पद्मालये पद्मि पूर्णकुम्भाभिषेचिते Okay, good. Next person. नमो नारायण। नमो नारायण। मंगलम मंगलानां त्वं 145 sorry इंदिरेन्दिराभाक्षी भा महाप्राण इंदिरेन्दिराभाक्षी इंदिरेन्दिराभाक्षी here one more question is there. इंदिरेन्दिवराभाक्षी इंदिरेन्दिवराभाक्षी or varabhakshi, both correct. Okay, but in both cases bha is mahaprana. क्षीरसागर कन्यके क्षीरसागर कन्यके क्षीरसागर कन्यके इंदिरेन्दिराभाक्षी क्षीरसागर कन्यके इंदिरेन्दिराभाक्षी क्षीरसागर कन्यके इंदिरेन्दिराभाक्षी क्षीरसागर कन्यके भार्गवित्वं स्वतन्त्रेच्छा भार्गवी भा प्राण 1 second भार्गवी भा महाप्राण स्वतंत्र इच्छा इच्छा means desire. Okay, स्वतंत्रेच्छा one cha is alpa prana, other cha is mahaprana. Swatantrecha bhargavitvam swatantrecha भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा not vitvam, it is not dirghakshara, va is rasvakshara, v, that's it, v. Bhargavitvam swatantrecha भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा that one cha is mahaprana. Swatantrecha स्वतन्त्रेच्छा स्वतन्त्रेच्छा भार्गवित्वं स्वतन्त्रेच्छा भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा वशीकृतजगत्पतिः 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 भार्गवित्वं स्वतन्त्रेच्छा वशीकृतजगत्पतिः भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा वशीकृतजगत्पतिः भार्गवीत्वं स्वतन्त्रेच्छा वशीकृतजगत्पतिः Next person. श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। मङ्गलं मङ्गलानां त्वं
मङ्गलं मङ्गलानां त्वं मङ्गलं मङ्गलानां त्वं देवतानां च देवता देवतानां च देवता देवतानां च देवता मङ्गलं मङ्गलानां त्वं देवतानां च देवता मङ्गलं मङ्गलानां त्वं देवतानां च देवता मङ्गलं मङ्गलानां त्वं देवतानां देवतानां च देवता त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वं श्रेयः परमामृतम् तं श्रेयः परमामृतम् तं श्रेयः परमामृतम् it is not tam. Okay. त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वं श्रेयः परमामृतम् त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वं श्रेयः परमामृतम् त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वं श्रेयः परमामृतम् Paramamritam. That's it. No elongation. Paramamritam. परमामृतम् Correct. Next person. Om Srimatre Namaha, ma'am. Srimatre Om Srimatre Namaha. Srimatre Namaha. Okay. Dhana, Dhanya, Abhivriddhi. Here 4 Mahapranas are there. Okay. First one is Dhana, Dha. Again Dhanya, Dha. Abhibha, Vriddhi, 1 Dha Mahaprana. Okay. Dhana, Dhanya, Abhivriddhischa. Sha and Cha. One is Sha, other one is Cha. Okay. Dhana, Dhanya, Abhivriddhischa. Dhana Dhanyabhivruddhischa. Dhana Dhanyabhivruddhischa. No. Dhana, Dha Mahaprana. Please underline these letters. Okay. Dhana, Dha Mahaprana. Dhanya, Dha Mahaprana. Abhibha Mahaprana. Vriddhi. 1 Dha is Mahaprana, other one is Alpaprana. Okay. And at the end, Sha and Cha. One is Sha, other one is Cha. Okay. Dhana, Dhanya, Bhivriddhischa. Dhana Dhanyabhivruddhischa. Dhana Dhanyabhivruddhischa. 4 Mahapranas are there. 4 Mahapranas. Have you underlined? Yeah, I am underlined, ma'am. Dhana. But you are not Dha. them as Mahapranas. Only Alpapranas you are. Dhana Dhanya Abhivruddhischa. It is for understanding. There is no it is for your understanding to make your pronunciation very comfortable and easy. I told it is Abhi, but there is no letter. It is inside. Already it is there in the word itself. Okay. Dhana Dhanabhi. Dhana Dhanyabhivriddhischa. Dhana Dhanyabhivruddhischa. Please, ma'am. Dhana There are 4 Mahapranas. Okay. Please. Dhana Dhanyabhivruddhischa. Dhanyabhi. Dha also Mahaprana. Vriddhi. Dha, 1 Dha is Mahaprana. Okay, ma'am. Dhana Dhanyabhivruddhischa. Vriddhischa. Vruddhischa. 1 Dha is Mahaprana. Vriddhi. Siddhi. Buddhi. Vriddhi. In all these 3 words, in all these 3 cases,
One dha is Mahaprana. Buddhi, Siddhi, Vriddhi. Okay. Vruddhischa. Vriddhish. Vriddhishcha. Vruddhischa. Shacha. Shacha. Vriddhish. Cha. Vriddhischa. Vruddhischa. Sa and cha I'm pronouncing. Is it Cha and cha. Sha, cha. Vriddhischa. Vruddhischa. Okay. Sarvabhauma. Sarvabhauma bha is Mahaprana. Please underline all Mahapranas. Then it will be easy by practice. Okay. Sukho. Sukho. Sukha. Sukha kha is Mahaprana. Sukha, one of the form is Sukho. Okay. Sukhoch. Sukhochraya. There are 3 letters. Akshara trayam. One cha alpaprana. Other cha Mahaprana. Ra with them. Okay. Sukhoch. Sukhochraya. Sukhochraya. Kha and one cha is Mahaprana. Sarvabhauma Sukhochraya. Sarvabhauma Sukhochraya. Sarvabhauma Sukhochraya. Is not Bhoma, Bhauma. Sarvabhauma. Bhauma. Sarvabhauma Sukhochraya. Khochraya, Kha, Cha. Both are Mahapranas. Sukhochraya. 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 Okay. Dhana dhanya bhivriddhischa sarvabhauma sukhochraya. Dhana dhanya bhivriddhischa sarvabhauma sukhochraya. Dhana dhanya bhivriddhischa sarvabhauma sukhochraya. Not ksharaya. Sukhocha. Sukhoch. Sukhochraya. Sukhochraya. Sarvabhauma sukhochraya. Kha, vancha are Mahapranas. Okay. Andolikadi saubhagyam bha Mahaprana. Okay, ma'am. Underline. Andolikadi saubhagyam. Andolikadi saubhagyam. Matte bhadi bha Mahaprana. Matte bhadi mahodayah. Matte bhadi mahodayah. Matte bhadi mahodayah. Andolikadi saubhagyam matte bhadi mahodayah. Andolikadi saubhagyam matte bhadi mahodayah. Okay, ma'am. Yes, second time. Andolikadi saubhagyam matte bhadi mahodayah. Okay, good. But the first line you have to practice. Yes, ma'am. I will practice now. Okay, good. Thank Next you. person. Namaskaram. Srimatre Namaha. Putra, Pautra, Abhivriddhischa. Same as that of 147. There, that is Dhana, Dhanya, Abhivriddhischa. Whereas here, Putra, Pautra, Abhivriddhischa. In both cases, Bha is Mahaprana. Vriddhi, one Dha is Mahaprana. Sha and Cha at the end. Okay. Putra, Pautra, Abhivriddhischa. Putra pautra vriddhischa. Putra pautra vriddhischa.
Vidhi, one dha is Mahaprana. Putra pautrabhivriddhischa. Putra pautrabhivriddhischa. Putra pautrabhivriddhischa. Vriddhi, vriddhischa. Vriddhischa, vriddhischa. Vidya bhoga baladikam bhoga bha Mahaprana. Vidya bhoga baladikam. Vidya bhoga baladikam. Putra pautrabhivriddhischa. Vidya bhoga baladikam. Putra pautrabhivriddhischa. Vidya bhoga baladikam. Putra pautrabhivriddhischa. Vidya bhoga baladikam. Ayurarogya sampattir. Ayur arogya sampattir. Ayur arogya sampattir. It's not ayur arogya. Ayur arogya. Ayurarogya sampattir. Ayur arogya sampattir. Ayur arogya sampattir. Ashtaishwaryam tvamevahi. Ashtaishwaryam tvamevahi. Ashtaishwaryam tvamevahi. Ayurarogya sampattir ashtaishwaryam tvamevahi. Ayur arogya sampattir. Ashtaishwaryam tvamevahi. Ayur arogya sampattir. Ashtaishwaryam tvamevahi. It is ayur arogya. It is not ayur arogya. Please. Okay. Thank you. Okay. Next. Thank you. Shloka 149. श्रीमात्रे नमः. Srimatre Namaha. Paramesha. Paramesha padameva. Both are correct. Paramesha vibhutischa bha Mahaprana. परमेश विभूतिश्च. परमेश विभूतिश्च. Sukshmat. Sukshmat. Sukshma. Sukshmat. Sukshmataragatihi. सूक्ष्मात् सूक्ष्मपरागतिः. सूक्ष्मात् सूक्ष्मपरागतिः. Paramesha vibhutischa sukshmat sukshmataragatihi. परमेश विभूतिश्च. सूक्ष्मात् सूक्ष्मपरागतिः. परमेश विभूतिश्च. सूक्ष्मात् सूक्ष्मपरागतिः. Is Partha taragatihi, no? Correct. Okay, okay. परमेश विभूतिश्च. सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरगतिः. Okay. Sadayapanga sandatta. सदयापाङ्गसन्दत्त. सदयापाङ्गसन्दत्त. Brahma indradi brahmendradi. Brahmendradi padasthitihi. Tha with sa is Mahaprana. The next tha is Alpaprana. Padasthitihi. ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितिः. ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितिः. Sthiti. Sthiti. Sa. Tha with sa is Mahaprana. The other tha is Alpaprana. Padasthitihi. पदस्थितिः. Sadayapanga sandatta brahmendradi padasthitihi. सदयापाङ्गसन्दत्त. ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितिः. सदयापाङ्गसन्दत्त. ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितिः. Okay, next person, shloka number 150. Yes, sir.
अव्याहत महाभाग्यं भा महाप्राण अव्याहत महाभाग्यम् अव्याहत महाभाग्यम् त्वमेवाक्षोभ्य भा महाप्राण विक्रमः त्वमेवाक्षोभ्य विक्रमः त्वमेवाक्षोभ्य विक्रम त्वमेवाक्षोभ्य विक्रम is not vikrama vikramah that's it विक्रमः correct अव्याहत महाभाग्यं त्वमेवाक्षोभ्य विक्रमः अव्याहत महाभाग्यम् त्वमेवासोभ्य विक्रमः. There is no dirghakshara. All are hrasva letters. Vikramaha. That's it. It is not vikramaha. 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 I will repeat. Correct. Please. Please continue. अव्याहत महाभाग्यं त्वमेवासोभ्य विक्रमः. Tvamevaksho. It is not vasho. Vaksho. Tvamevakshobhya vikramaha. त्वमेवाक्षोभ्य विक्रमः. त्वमेवाक्षोभ्य विक्रमः. समन्वयश्च वेदानाम्. समन्वयश्च वेदानाम्. समन्वयश्च वेदानाम्. अविरोधस्त्वा धा महाप्राण सतव अक्षरत्रयम्. There are 3 letters. सतव विरोधस्त्वा अविरोधस्त्वमेव हि. अविरोधस्तमेव हि. अविरोधस्तमेव हि. अविरोधा ध महाप्राण अविरोधस्त्वा अविरोधस्त्वमेव हि. अविरोधस्तमेव हि. अविरोधस्तमेव हि. It is not dasta. Dastva avirodhastva avirodhastvameva hi. अविरोधत्वमेव हि. अविरोधत्वमेव हि. अविरोधा ध महाप्राण. Again I will repeat, madam. Please. अविरोधत्वमेव हि. Virodha dha is mahaprana. Tatha da dha number 4. Avirodhastvameva hi. अविरोधस्तमेव हि. अविरोधस्तमेव हि. Tatava 3 letters are there. It is not avirodhasta. It is avirodhastva. The dhastva va is also there. अविरोधस्तमेव हि. Okay, it's not meva hi. It is a single word. Samanvayascha vedanam avirodhastvameva hi. समन्वयश्च वेदानाम् अविरोधस्तमेव हि. समन्वयश्च वेदानाम् अविरोधस्तमेव हि. Okay, good. Next person. Thank you.
श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। निःश्रेयसपदप्राप्ति 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 साधनं फलमेव च साधनं सा- फ or Mahapranas, it is a phala, pha, it is not fa, phala, phala, okay. Sadhanam phalameva cha साधनं फलमेव च साधनं फलमेव च श्रेयसपदप्राप्ति साधनं फलमेव च निःश्रेयसपदप्राप्ति साधनं फलमेव च निःश्रेयसपदप्राप्ति साधनं फलमेव च। Okay, good. श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीविद्याक्षेमकारिणी 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 श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीविद्याक्षेमकारिणी श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीविद्याक्षेमकारिणी श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीविद्याक्षेमकारिणी। Good. Next person. Thank you. श्रीमात्रे नमः मैडम। श्रीमात्रे नमः। श्रीं बीजजपसन्तुष्टा श्रीबीजजपसन्तुष्टा श्रीबीजजपसन्तुष्टा Shreem after Shri it's Bindu is there Shreem श्रीं बीजजपसन्तुष्टा श्रीं बीजजपसन्तुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका not him hara hri hreem ऐं ह्रीं श्री बीजपालिका ऐं ह्रीं श्रीं it is not Shri Shreem श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका ऐं ह्रीं बीजपालिका ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका। Okay. श्रीं बीजजपसन्तुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका श्रीं बीजजपसन्तुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका श्रीं बीजजपसन्तुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका। Here all letters are alpapranas. Santushta ta is alpaprana only. Prapattimarga sulabha bha mahaprana. प्रपत्तिमार्ग सुलभा Vishnu prathama. Prathama tha is mahaprana. Tatha number 2. Prathama. It is not pradhama. Prathama. Vishnu prathama kinkari. विष्णु प्रथम किंकरी विष्णु प्रथम किंकरी प्रपत्तिमार्ग सुलभा विष्णु प्रथम किंकरी प्रपत्तिमार्ग सुलभा विष्णु प्रथम किंकरी प्रपत्तिमार्ग सुलभा विष्णु प्रथम किंकरी। थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन। श्रीमात्रे नमः मैडम। मात्रे नमः। क्लींकारार्थ था इज महाप्राण। क्लींकारार्थ सवित्री च
क्लिङ्कारात्र सवित्री च क्लिङ्कारात्र सवित्री च क्लिङ्कारार्थ it is not artha क्लिङ्कारार्थ सवित्री च क्लिङ्कारार्थ च सवित्री च क्लिङ्कारार्थ सवित्री च सौमंगल्याधि सौमंगल्य अधिदेवता that adhi dha is mahaprana devata da is alpaprana सौमंगल्याधिदेवता 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 सौमंगल्याधि dha is mahaprana सौमंगल्याधिदेवता 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 क्लिङ्कारार्थ सवित्री च सौमंगल्याधिदेवता क्लिङ्कारार्थ सवित्री च सौमंगल्याधिदेवता क्लिङ्कारार्थ सवित्री च सौमंगल्याधिदेवता सौमंगल्याधि dha please underline that is mahaprana okay सौमंगल्याधिदेवता what I am saying ma'am that is that dha is mahaprana you are pronouncing it as alpaprana that is the thing you should सौमंगल्याधिदेवता सौमंगल्याधिदेवता please listen to me the thing is here if you pronounce wrongly and if you repeat more number of times what is the benefit you are drawing out of it nothing no so it's better you correct yourself and then you repeat it's not a problem dha is mahaprana here सौमंगल्याधिदेवता सौमंगल्याधिदेवता okay good श्री षोडशाक्षरी विद्या श्री षोडशाक्षरी विद्या श्री षोडशाक्षरी विद्या श्रीयंत्रपुरवासिनी 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 श्री षोडशाक्षरी विद्या श्रीयंत्रपुरवासिनी श्री षोडशाक्षरी विद्या श्रीयंत्रवासिनी श्री षोडशाक्षरी विद्या श्रीयंत्रपुरवासिनी good next person श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः सर्वमंगलमांगल्ये 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 शिवे सर्वार्थ सर्व अर्थ सर्वार्थ here tha is mahaprana शिवे सर्वार्थ साधिके dha also mahaprana शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी गौरी और देवी both correct त्र्यंबके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते पुनः पुनर्नमस्तेस्तु पुनः विसर्ग we have to pronounce as okay पुनः पुनर्नमस्तेस्तु पुनः पुनर्नमस्तेस्तु पुनः पुनर्नमस्तेस्तु साष्टाङ्गमयुतं पुनः साष्टाङ्गमयुतं पुनः साष्टाङ्गमयुतं पुनः पुनः पुनर्नमस्तेस्तु साष्टाङ्गमयुतं पुनः पुनः पुनर्नमस्तेस्तु साष्टाङ्गमयुतं पुनः पुनः पुनर्नमस्तेस्तु साष्टाङ्गमयुतं पुनः okay good next person Thank you. श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः सनत्कुमार उवाच सनत्कुमार उवाच सनत्कुमार उवाच एवं स्तुता महालक्ष्मीर् एवं स्तुता महालक्ष्मीर् एवं स्तुता महालक्ष्मीर् ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः भा महाप्राण ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः ब्रह्मा मा फर्स्ट एंड देन हा ब्रह्मा ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः it is brahma it's not brahma okay brahma 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 okay एवं स्तुता महालक्ष्मीर् ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः एवं स्तुता महालक्ष्मीर् ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः एवं स्तुता महालक्ष्मीर् ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः सुरैः भा महाप्राण have you understood then why you are chanting as alpa prana okay again Admini ji please yes madam एवं स्तुता महालक्ष्मीर् ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः एवं स्तुता मैडम please continue एवं स्तुता महालक्ष्मीर् ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः correct namadbhir bha mahaprana namadbhirartair please split those words splitted words will be easy namadbhirartair dinaishcha namadbhirartair dinaishcha नमद्भिरार्तैर्धीनैश्च नमद्भिरार्तैर्धीनैश्च only bha mahaprana namadbhirartair नमद्भिरार्तैर्धीनैश्च नमद्भिरार्तैर्धीनैश्च namadbhirartair it's not try त्रैर मैडम no namadbhirartair artair it is not artrair artair okay namadbhirartair dinaishcha नमद्भिरार्तैर्धीनैश्च artrair namadbhirartair artair it is not त्रैर
namadbhiratrairdenaischa. It is not Madam, I will. try. It is not try. Please make a note. It is not try. Arti. Artair. Artair. That's it. It's not try. Again, a sound. Artair. Namadbhiratrair. I'm saying artair. It is not artrair. Again, ra sound is not there. Okay, madam. Namadbhiratrairdenaischa. Again, you are saying the same thing, but there is no ra sound. Okay. Nissatvair bhogavarjitaihi bha mahaprana. Nissatvair bhogavarjitaihi. Nissatvair bhogavarjitaihi. Nissatvair bhogavarjitaihi. Namadbhirartair dinaischa. Nissatvair bhogavarjitaihi. Samadbhiratrairdi. Na. It is not sa. Na. Namadbhiratrairdenaischa. Nissatvair. It's not dina. Madam. Dina and dina, there is a lot of difference. Dina, it is not dinaischa. Dinaischa. మేడం ఇది నాకు రావట్లేదు, నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను మేడం. Now itself you try yourself. అది రావట్లేదు మేడం. సమద్భిరా నమద్భిరార్ రైర్ నమద్భిరార్. అక్కడ తా రాకూడదా మేడం? Ta is correct. Again you are pronouncing as if there is a ra, but there is no ra. Namadbhir artair, but you are saying artrair. Again ra sound. Again ra sound is not there. Namadbhirar tari. Artair. Arti. Have you heard the name of a person? Arti. Arti madam. Artair. That's it. Artair. It is not artrair. Artair. Artair. Correct. Namadbhiratrair dinaischa. Namadbhiratrair. Madam. Namadbhirat. మేడం రావట్లేదు మేడం. Bhir artair. Namadbhiratrair. Please. Namadbhiratrairdenaischa. Continue. Namadbhiratrairdenaischa. Nissatvair bhogavarjitaihi. Correct. Again. Namadbhiratrairdenaischa. Nissatvair bhogavarjitaihi. Good. But you have to practice that. Namadbhir artair. It is not artrair. Artair denaischa. Okay, good. Next person. Shri Matre Namaha Guruji. Shri Matre Namaha. Jyeshtha. Tha is Mahaprana. Jyeshtha with ja, ya is also there. It is not j. Jyoti. Jyeshtha. Okay. Jyeshtha jushtaischa. Here ta is alpaprana. Jushtaischa ta is alpaprana, whereas jyeshtha tha is mahaprana. Okay. Jyeshtha jushtaischa nishrikais. Jyeshtha jushtaischa nishrikai. Jyeshtha jushtaischa nishrikai. Jushtaischa. Sha and cha. Nishrikai. One second. Jushtaischa. Sha and cha.
Okay, ma'am. ज्येष्ठा जुष्टैश्च निश्रिकैस्. Okay, madam. ज्येष्ठा जुष्टैश्च निश्रिकै. ज्येष्ठा जुष्टैश्च निश्रिकै. संसारात् स्व tasv. Again aksharatrayam, three letters are there. Okay. Samsarat swa. Samsarat swaparayanaih. Samsara swaparayanaihi. Samsara swaparayanaihi. ज्येष्ठा जुष्टैश्च निश्रिकैः संसारात् स्वपरायणैः. ज्येष्ठा जुष्टैश्च निश्रिकैः संसारा स्वपरायणैः. ज्येष्ठा जुष्टैश्च निश्रिकैः संसारा स्वपरायणैः. Okay, good. Jyeshtha tha, please underline that tha, and while chanting also make note that the tha should be pronounced as it is Mahaprana. Okay? Yeah. Okay. Vishnu Patni dadau tesham. Vishnu Patni dadau tesham. Vishnu Patni dadau tesham. Darshanam drishtitarpanam. Darshanam drishtitarpanam. Darshanam drishtitarpanam. Vishnu Patni dadau tesham. Darshanam drishtitarpanam. Vishnu Patni dadau tesham. Darshanam drishtitarpanam. Vishnu Patni dadau tesham. Darshanam drishtitarpanam. Next person. Thank you, ma'am. Shri Matre Namaha Guru Garu. Shri Matre Namaha. Sharat Purnendu Kotya Bha is Mahaprana. Ta has ya with it. Okay. Sharat Purnendu Kotya Bha. Sharat Purnendu Kotyabha. Sharat Purnendu Kotyabha. Dhavalapanga Vikshanaihi. Dhavalapanga Vichanaihi. Dhavalapanga Vichanaihi. Sharat Purnendu Kotya Bha Dhavalapanga Vikshanaihi. Sharat Purnendu Kotyabha Dhavalapanga Vichanaihi. Sharat Purnendu Kotyabha Dhavalapanga Vichanaihi. Sarvan Sattva Samavishtan. Sarvat Sattva Samanishtam. Sarvat Sarvan Sattva Samavishtan. Sarvan Sattva Samanishtam. Sarvan Vishtan va. It is not Nishtan. Vishtan. Sarvan Sattva Samanishtam. Sarvan Sattva Samanishtam. 1 second. After Sama, what is the letter? Va or Na? Va. Wow. That is what I am saying. It is Vishtan. It is not Nishtan. Sama Vishtan. Sarva Sattva Samavishtam. Sarva Sattva Samavishtam. Sarva, after Sarva, Na is there, no? Sarvan Sattva Samavishtan. Sarvan Sattva Samavishtam. Vishtan, na, Vishtan. Sarvan
सत्त्वसमाविष्टान् ओके चक्रे हृष्टावरं ददौ चक्रे हृष्टावरं ददौ चक्रे हृष्टावरं ददौ सर्वान् सत्त्वसमाविष्टान् चक्रे हृष्टावरं ददौ सर्वान् सत्त्वसमाविष्टान् चक्रे हृष्टावरं ददौ सर्वान् सत्त्वसमाविष्टान् चक्रे हृष्टावरं ददौ Okay, good. Next person. Thank you, Guruji. ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। There is a lot of from her end. ओम श्री मात्रे नमः। From your end. Okay. Mahalakshmiruvacha. महालक्ष्मीरुवाच महालक्ष्मीरुवाच साष्टसहस्रं मे नाम्नां साष्टसहस्रं मे नाम्नां साष्टसहस्रं मे प्रमादाद्वापि यः सकृत् प्रमादाद्वापि यः सकृत् नाम्नां साष्टसहस्रं मे प्रमदाद्वापि यः सकृत् नाम्नां साष्टसहस्रं मे प्रमादाद्वापि यः सकृत् नाम्नां साष्टसहस्रं मे प्रमादाद्वापि यः सकृत् कुले सत्यं कीर्तयेत्तत्कुले सत्यं कीर्तयेत्तत्कुले सत्यम् Asamya, Vasamya, both are correct. Va as Hrasva letter, Va as Dirghakshara, both are correct. Vasamya Chandra Tarakam. Vasamya Chandra Darakam. Vasamya Chandra Darakam. Tarakam Tarak. Okay. Kirtayetat Kule Satyam Vasamya Chandra Tarakam. कीर्तयेतत्कुले सत्यं वासाम्या चन्द्रतारकं कीर्तयेतत्कुले सत्यं वासाम्या चन्द्रतारकम् Yes, नमस्ते मैडम नमस्ते मैडम Okay, it's fifth one, no? Fifth one? Yeah, fifth okay. one. Okay, please. Yes, please. Kim punarniyamajaptur. Kim punarniyamajaptur. Kim punarniyamajamsur. Japtur. Kim punarniyamaj. Niyamajaptur. Kim punarniyamajaptur. Again. Kim punarniyamajaptur. Madeka sharanyasya cha. Both now have ya with them. Madeka sharanyasya cha. Madeka sharanyasya cha. Madeka sharanasya cha. Kim punarniyamajaptur madeka sharanyasya cha.
किं पुनरन्यमाजप्तुर्मदेकशरण्यस्य च किं पुनरन्यमाजप्तुर्मदेकशरण्यस्य च मातृवत्सानुकम्पाहम् मातृवत्सानुकम्पाहम् पोषकीष्यामहर्निशम् पोषकीष्यामहर्निशम् मातृवत्सानुकम्पाहम् पोषकीष्यामहर्निशम् मातृवत्सानुकम्पाहम् पोषकीष्यामहर्निशम् मातृवत्सानुकम्पाहम् पोषकीष्यामहर्निशम्. Okay, good. Next person. Thank you. Namaste, madam. Shrimatre Namaha. Mannamasparatam stuvatam. Both are correct. Mannamastuvatam, mannamasmaratam. Mannamastuvatam loke. Mannamastuvatam loke. Mannamastuvatam loke. Durlabham bha mahaprana. Durlabham nasti chintitam. Durlabham nasti chintitam. Durlabham nasti chintitam. Mannamastuvatam loke. Durlabham nasti chintitam. Mannamastuvatam loke. Durlabham nasti chintitam. Mannamastuvatam loke. Durlabham nasti chintitam. Matprasadena sarvepi. Matprasadena sarvepi. Matprasadena sarvepi. Svasveshtartha. Tha is mahaprana. Mavapsyatha. Tha at the end is mahaprana. Sarva ishta artha. Tha is mahaprana. Mavapsyatha. Tha is mahaprana. Svasveshtartha mavapsyatha. Swasveshtarthamavapsyatha. Swasveshtarthamavapsyatha. Matprasadena sarvepi swasveshtarthamavapsyatha. Matprasadena sarvepi swasveshtarthamavapsyatha. Matprasadena sarvepi swasveshtarthamavapsyatha. Good. Next person. Thank you, madam. श्रीमात्रे नमः. Shrimatre Namaha. Lupta Vaishnava Dharmasya. Dharmadha is mahaprana. लुप्तवैष्णवधर्मस्य Madvra Madvrateshvavakirninah. मद्रवत्वेषवकीर्तिनः One second. Madvrata. Madvrate. Madvrate. Okay. Madvrate. Madvrateshvavakirninah. मद्रवत्वेषवकीर्तिनः मद्व्रतेशनकीर्तिनः Akirninah. Kirninah. It is not kirti. Kirninah. Okay. कीर्णिनः. Madvra. मद्रवत्वेषकीर्तिनः మద్రవద్వేషవకీర్తినః అక్కడ కీర్తిన కూడా ఉంది కదమ్మా, చివరిలో కీర్తిన కూడా ఉంది కదా. Vajjit, sorry, 1 second here. Kirninaha only I can identify, but I don't know about that Kirtinaha. 1 second here. All of you please split it as Madvrata, Madvrate, Madvrate, Madvrate.
So then there will be no confusion. Mad vrate, mad vrateshva vakirninaha, mad vrateshva vakirninaha. Srimatre, in the PDF they have given Kirtinaha also, ma'am. In variation they have given Kirtinaha. Follow that. Then you follow that. No problem. Oh, Look, okay. Vaishnava dharmasya madvrateshva vakirninaha. लुप्त वैष्णव धर्मस्य मद्व्रत्वेषकीर्तिनः लुप्त वैष्णव धर्मस्य मुद्रवत्वेषकीर्तिनः. It's not mudra, madvrateshva. Okay. Okay, madam. Okay, sorry, madam. Madravadveshakitinaha. Bhakti prapatti hinasya bha mahaprana. Bhakti prapatti hinasya. Bhakti prapatti hinasya. Bhakti prapatti hinasya. Vandyo namnam stavopi me. In place of stavopi me, japopi me is also correct. Vandyo namnam stavopi me. Vandyo namna swaropi. Madam, jarapi me kartana ma? Jarapi me, japopi me, stavopi me, all are correct. Okay. Vandyo namnam stavopi me. PDF lo jarapi me anumdama disostano. Vandyo namnam jarapi me. Vandyo namnam jarapi me. Bhakti prapatti hinasya vandyo namnam stavopi me. Bhakti prapatti hinasya vandyo namnam jarapi me. Bhakti prapatti hinasya vandyo namnam jarapi me. Okay, good. Next person, Shlo. ओम नमो गुरुभ्यो नमः। ओम नमो मात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। तस्मादवश्यं तैर्दोषैर् तस्मादवश्यं तस्मात् अवश्यं तस्मादवश्यं तस्मादवश्यं तैर्दोषैर् तस्मादवश्यं तैर्दोषैर् तस्मादवश्यं तैर्दोषैर् विहीनः पापवर्जितः विहीनः पापवर्जितः विहीनः पापवर्जितः तस्मादवश्यं तैर्दोषैर्विहीनः पापवर्जितः तस्मादवश्यं तैर्दोषैर्विहीनः पापवर्जितः तस्मादवश्यं तैर्दोषैर्विहीनः पापवर्जितः जपेत् साष्टसहस्रं मे जपेत् साष्टसहस्रं मे जपेत् साष्टसहस्रं मे नाम्नां प्रत्यहमादरात् नाम्नां प्रत्यहमादरात् नाम्नां प्रत्यहमादरात् ha is hraswal pratyaha. It is not pratyaha. Okay. Namnam pratyahamaadarat. नाम्नां प्रत्यहमादरात् नाम्नां प्रत्यहमादरात्. Very good. Japet साष्टसहस्रं मे नाम्नां प्रत्यहमादरात्. जपेत् साष्टसहस्रं मे नाम्नां प्रत्यहमादरात् जपेत् साष्टसहस्रं मे नाम्नां प्रत्यहमादरात्. Very good. Next person. Thank you, Guruji. श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। साक्षात् लक्ष्मी पुत्रोऽपि साक्षात् लक्ष्मी पुत्रोऽपि साक्षात् लक्ष्मी पुत्रोऽपि दुर्भाग्यो भा महाप्राण दुर्भाग्योऽप्यलसोऽपि वा
दुर्भाग्योपलसोऽपि वा दुर्भाग्योपलसोऽपि वा दुर्भाग्योप्य pa has also ya with it. दुर्भाग्योप्यलसोऽपि वा दुर्भाग्योऽप्यलसोऽपि वा दुर्भाग्योऽप्यलसोऽपि वा साक्षाद् लक्ष्मी पुत्रोऽपि दुर्भाग्योप्यलसोऽपि वा साक्षात् लक्ष्मीपुत्रोऽपि दुर्भाग्योऽप्यलसोऽपि वा साक्षात् लक्ष्मीपुत्रोऽपि दुर्भाग्योऽप्यलसोऽपि वा अप्रयत्नोऽपि मूढोऽपि ढा महाप्राण अप्रयत्नोऽपि मूढोऽपि विकलः पतितोऽपि च विकलः पतितोऽपि च अप्रयत्नोऽपि मूढोऽपि विकलः पतितोऽपि च अप्रयत्नोऽपि मूढोऽपि विकलः पतितोऽपि च अप्रयत्नोऽपि मूढोऽपि विकलः पतितोऽपि च Good. Next person. श्रीमात्रे नमः मैडम. श्रीमात्रे नमः. अवश्यम अवशाम both correct. अवश्यम प्राप्नुयात् भाग्यम भाग्यम भा महाप्राण अवशात् प्राप्नुयात् भाग्यम अवशात् प्राप्नुयात् भाग्यम प्रसादेन केवलम मत्प्रसादेन केवलम मत्प्रसादेन केवलम अवश्यं प्राप्नुयात् भाग्यं मत्प्रसादेन केवलम अवशात् प्राप्नुयात् भाग्यम मत्प्रसादेन केवलम अवशात् प्राप्नुयात् भाग्यम मत्प्रसादेन केवलम स्पृहेय स पर कावली स्पृ स्पृ ऋ की मात्रा स्पृ स्पृहेयमचिराद्देवा स्पृहेयमचिराद्देवाः स्पृहेयमचिराद्देवाः there is no visarga स्पृहेयमचिराद्देवा ओके मैडम स्पृहेयमचिराद्देवा स्पृहेयमचिराद्देवा वरदानाय जापिनः वरदानाय जापिनः वरदानाय जापिनः स्पृहेयमचिराद्देवा वरदानाय जापिनः स्पृहेयमचिराद्देवा वरदानाय जापिनः स्पृहेयमचिराद्देवा वरदानाय जापिनः ददामि सर्वमिष्टार्थम् इष्ट अर्थम अर्थम था इज महाप्राण ददामि सर्वमिष्टार्थम ददामि सर्वमिष्टार्थम ददामि सर्वमिष्टार्थम लक्ष्मीति स्मरतां ध्रुवं ध्रुवं धा महाप्राण लक्ष्मीति स्मरतां ध्रुवं लक्ष्मीति स्मरतां ध्रुवम् ददामि सर्वमिष्टार्थं लक्ष्मीति स्मरतां ध्रुवम् ददामि सर्वमिष्टार्थं लक्ष्मीति स्मरतां ध्रुवम् ददामि सर्वमिष्टार्थं लक्ष्मीति स्मरतां ध्रुवम् गुड नेक्स्ट पर्सन थैंक यू मैडम श्रीमात्रे नमः गुरुगारु श्रीमात्रे नमः सनत्कुमार उवाच सनत्कुमार उवाच सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा कतव इत्युक्त्वान्तर दधे
Dadhe, in the word dadhe, the dha at the end is Mahaprana. Okay. Dadhe, dha at the end is Mahaprana. The other da is Alpaprana. Dadhe, dhe, that da is Mahaprana. Ityuktvantar Lakshmi. इत्युक्तवानन्तर्दधे लक्ष्मीर् इत्युक्तवान्तर्दधे लक्ष्मी Vaishnavi Bhagavat Kala. Ha Mahaprana. वैष्णवी भगवत्कला वैष्णवी भगवत्कला Yuktvantar Lakshmir Vaishnavi Bhagavat Kala. इत्युक्तवान्तर्दधे लक्ष्मीर्वैष्णवी भगवत्कला इत्युक्तवान्तर्दधे लक्ष्मीर्वैष्णवी भगवत्कला Ishtapurtam cha sukritam. इष्टापूर्तं च सुकृतम् इष्टापूर्तं च सुकृतम् Bhagadheyam cha chintitam. Bhadha, both are Mahapranas. Bhagadheyam cha chintitam. भागधेयं च चिन्तितम् भागधेयं च चिन्तितम् Ishtapurtam cha sukritam. Bhagadheyam cha chintitam. इष्टापूर्तं च सुकृतं भागधेयं च चिन्तितम् इष्टापूर्तं च सुकृतं भागधेयं च चिन्तितम् Good. Next person. श्रीमती रंगीन गारू. Please respond as soon as your name called out. Next person, Akshitji. Okay, sir. Om Namo Narayana, sir. Srimatre Namaha. Swam sthanam cha bhogam cha. Sthanam tha is Mahaprana. Bhogam tha also Mahaprana. Swam sthanam cha bhogam cha. Swam sthanam cha bhogam cha. Swam sthanam cha bhogam cha. Vijayam lebhire sura. Bha Mahaprana lebhire. Vijayam lebhire suraha. Vijayam lebhire suraha. Swam sthanam cha bhogam cha vijayam lebhire sura. Swam sthanam cha bhogam cha vijayam lebhire suraha. Swam sthanam cha bhogam cha vijayam lebhire suraha. Tadetat pravadamyadya. Ma the both have ya with it. Okay. Tadetat pravadamyadya. Tadetat pravadamyadya. Tadetat pravadamyadya. Lakshmi nama sahasrakam. Lakshmi nama sahasrakam. Lakshmi nama sahasrakam. Tadetat pravadamyadya Lakshmi nama sahasrakam. Tadetat pravadamyadya Lakshmi nama sahasrakam. Tadetat pravadamyadya Lakshmi nama sahasrakam. Yoginaf visarga is if. We have to pronounce visarga if. Okay. Yoginaf pathatah. Pathatah is Mahaprana. That visarga we have to pronounce it completely because it is before the letter ksha. Next words first letter is ksha. So the visarga will be changed accordingly depending upon the next letter in the next word. Okay. So here it is yoginaf pathatah kshipram. Yoginaf pathatah kshipram. Yoginaf pathatah kshipram. Yoginaf kshipram. Yoginaf pathatah kshipram. One second, please. Lakshmi
लक्ष्मी क्ष क्षिप्रम क्षिप्रम क्षी क्षिप्रम ओके क्षिप्रम पठता ठा इज महाप्राण योगिनः पठतः क्षिप्रम योगिनः पठतः क्षिप्रम योगिनः पठतः क्षिप्रम पठता ठ महाप्राणक्षा लक्ष्मी लक्ष्मी क्ष क्षत्रिय क्षमापण क्षमा क्षमापण क्षिप्रम ओके योगिनः पठतः क्षिप्रम योगिनः पठतः क्षिप्रम योगिनः पठतः क्षिप्रम क्षि ओके चिन्तितार्थानवाप्स्यथ चिन्तित अर्थ था इज महाप्राण नवाप्स्यथ था also महाप्राण both महाप्राणास था only okay चिन्तितार्थानवाप्स्यथ 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 योगिनः पठतः क्षिप्रं चिन्तितार्थानवाप्स्यथ योगिनः पठतः क्षिप्रं चिन्तितार्थानवाप्स्यथ योगिनः पठतः क्षिप्रं चिन्तितार्थानवाप्स्यथ Okay, good. Only 3 shlokas are left. We'll continue if you all cooperate. It will be extended for 5 more minutes. We'll complete the session and we'll conclude this session with the completion of the Lakshmi Sahasranama. Only 3 more shlokas are there. Akshit ji. Yeah, next person. Please unmute yourself. श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः गार्ग्य रगय गार्ग्य उवाच गार्ग्य उवाच गार्ग्य उवाच सनत्कुमारो योगीन्द्र both correct सनत्कुमारो योगीन्द्र इत्युक्त्वा सदयानिधिः निधिधा इज महाप्राण इत्युक्त्वा सदयानिधिः सनत्कुमारो योगीन्द्र इत्युक्त्वा सदयानिधिः अनुगृह्य ययौ क्षिप्रम् अनुगृह्य यौ अनुगृह्य ययौ क्षिप्रम् तांश्च द्वादश योगिनः अनुगृह्य ययौ क्षिप्रं तांश्च द्वादश योगिनः श्रीमात्रे नेक्स्ट पर्सन नमस्ते श्रीमात्रे नमः तस्मादेतद्रहस्यञ्च
तस्मादेतदहस्रञ्च तस्मादेतद्रहस्यं rahasya means the secret. तस्मादेतद्रहस्यञ्च तस्मादेतद्रहस्यञ्च तस्मादे. Please, for your understanding, to make learning process easier, I am splitting, but don't read it as rahasyam separately. Tasmadetatdrahasyancha. 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 Gopyam japyam prayatnatah. Gopyam japyam prayatnatah. Gopyam japyam prayatnatah. तस्मादेतद्रहस्यञ्च गोप्यं जप्यं प्रयत्नतः तस्मादेतद्रहस्यञ्च गोप्यं जप्यं प्रयत्नतः तस्मादेतद्रहस्यञ्च गोप्यं जप्यं प्रयत्नतः अष्टम्यां च चतुर्दश्याम् अष्टम्यां च चतुर्दश्याम् अष्टम्यां च चतुर्दश्याम् नवम्यां भृगुवासरे महाप्राण नवम्यां भृगुवासरे नवम्यां भृगुवासरे अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भृगुवासरे अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भृगुवासरे अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भृगुवासरे. Good. Next person. Thank you, Mata. Thank you. Srimatre Namaha. Srimatre Namaha. Paurnamasya 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 पर्वकाले विशेषतः पौर्णमास्याममायाञ्च पर्वकाले विशेषतः पौर्णमास्याममायाञ्च पर्वकाले विशेषतः पौर्णमास्याममायाञ्च पर्वकाले विशेषतः जपेद्वा नित्यकार्येषु सर्वान् कामानवाप्नुयात् जपेद्वा नित्यकार्येषु सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति श्री स्कंदपुराणे सनत्कुमारसंहितायां श्रीलक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्रं संपूर्णम् Okay, good. So here we end the Lakshmi Sahasranama class. But the thing is that if you permit, if you have time, I will read all the shlokas that we have covered today. And tomorrow we have one more session. In that session, I request all of you to prepare on the Sahasranama without any mistakes. And if you join tomorrow, I will Akshit ji will call the names. Based on the strength, I will correct. If you read, I will correct. But don't give me the chance to correct. Please practice well so that we can chant like it is a trial satsang in one or the other way. But we are not allotting the shlokas beforehand, well in advance.
because we don't know who are all going to participate tomorrow. So depending upon the strength, then only we'll decide how many shlokas per head, like 1 or 2, depending upon the strength. But you have to prepare well and you come here. If there are any corrections, I will correct there itself. Like if you chant shloka number 19, I will correct there itself 19th shloka. If you elongate it, if you keep on asking the doubt, means you may not get to correct yourself, or you may not get the chance to, you are unable to give the chance to others. So please try to understand and cooperate. Practice well today itself and join tomorrow so that we can have a trial session and correction also. Okay, I'll join tomorrow like 5:45 or something like that, so that it will be helpful for us. If you have time, after the completion of this thing, ending prayer, I will read all the shlokas, and we have doubts session also. Depends upon your availability. I am very much comfortable. Okay, we'll proceed to Akshiji. Okay, thank you. कोटि ब्रह्मादि संसेव्ये कोटि रुद्रादि कीर्तिते मातुलुंग. Please go on mute. Please don't unmute yourself in between. Okay. If possible, please read along with me in mute condition. If you have any doubts, please make a note there itself. Then you can ask me in doubt session. It will be easy. Okay. कोटि ब्रह्मादि संसेव्ये कोटि रुद्रादि कीर्तिते मातुलुंगमयं खेटं सवर्ण चषकं तथा पद्मद्वयं पूर्णकुंभं कीरं च वरदाभये पाशमंकुशकं शंखं चक्रं शूलं कृपाणिकां धनुर्बाणौ चाक्षमालां चिन्मुद्रामपि बिभ्रति अष्टादश भुजे लक्ष्मीर् महाष्टादश पीठगे भूमि नीलादि संसेव्ये स्वामी चित्तानुवर्तिनी पद्मे पद्मालये पद्मि पूर्ण कुंभाभिषेचिते इंदिरेन्दिराभाक्षि क्षीरसागर कन्यके भार्गवित्वं स्वतन्त्रेच्छा वशीकृत जगत्पतिः मंगलं मंगलानां त्वं देवतानां च देवता त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वं श्रेयः परमामृतम् धनधान्याभिवृद्धिश्च सार्वभौमसुखोच्छ्रया आन्दोलिकादि सौभाग्यं मत्ते भाति महोदयः पुत्रपौत्राभिवृद्धिश्च विद्याभोगबलादिकम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरा गतिः सदयापाङ्गसन्दत्त ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितिः अव्याहत महाभाग्यं त्वमेवाक्षोभ्यविक्रमः समन्वयश्च वेदानाम् अविरोधस्त्वमेव हि निःश्रेयसपदप्राप्ति साधनं फलमेव च श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीविद्याक्षेमकारिणी श्रीं बीजजपसन्तुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका प्रपत्तिमार्गसुलभा विष्णुप्रथमकिङ्करी क्लीङ्कारार्थसवित्री च सौमङ्गल्याधिदेवता श्रीषोडशाक्षरी विद्या श्रीयन्त्रपुरवासिनी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते पुनः पुनर्नमस्तेऽस्तु साष्टाङ्गमयुतं पुनः सनत्कुमार उवाच एवं स्तुता महालक्ष्मीर्ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः नमद्भिरार्तैर्दीनैश्च निस्सत्त्वैर्भोगवर्जितैः ज्येष्ठा जुष्टैश्च निःश्रीकैः संसारात् स्वपरायणैः विष्णुपत्नी ददौ तेषां दर्शनं दृष्टितर्पणम् शरत्पूर्णेन्दुकोट्याभ धवलापाङ्गवीक्षणैः सर्वान् सत्त्वसमाविष्टान् चक्रे हृष्टावरं ददौ महालक्ष्मीरुवाच नाम्नां साष्टसहस्रं मे प्रमदाद्वापि यस्य कृत्
कीर्तयेतत् कुले सत्यं वसाम्या चन्द्रतारकम् किं पुनर्नियमाज्जप्तुर्मदेकशरण्यस्य च मातृवत्सानुकम्पाहं पोषकी स्यामहर्निशम् मन्नामस्तुवतां लोके दुर्लभं नास्ति चिन्तितम् मत्प्रसादेन सर्वेऽपि स्वस्वेष्टार्थमवाप्स्यथ लुप्तवैष्णवधर्मस्य मद्व्रतेष्वकीर्णिनः भक्तिप्रपत्तिहीनस्य वन्द्यो नाम्नां स्तवोऽपि मे तस्मादवश्यं तैर्दोषैर्विहीनः पापवर्जितः जपेत् साष्टसहस्रं मे नाम्नां प्रत्यहमादरात् साक्षात् लक्ष्मीपुत्रोऽपि दुर्भाग्योऽप्यलसोऽपि वा अप्रयत्नोऽपि मूढोऽपि विकलः पतितोऽपि च अवश्यं प्राप्नुयात् भाग्यं मत्प्रसादेन केवलम् गृहेयमचिराद्देवा वरदानाय जापिनः ददामि सर्वमिष्टार्थं लक्ष्मीति स्मरतां ध्रुवम् सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे लक्ष्मीर्वैष्णवी भगवत्कला इष्टापूर्तं च सुकृतं भागधेयं च चिन्तितं स्वं स्वं स्थानं च भोगं च विजयं लेभिरे सुराः तदेतत् प्रवदाम्यद्य लक्ष्मीनाम सहस्रकं योगिनः पठतः क्षिप्रं चिन्तितार्थान गार्ग्य उवाच सनत्कुमारो योगीन्द्र इत्युक्त्वा सदयानिधिः अनुगृह्य ययौ क्षिप्रं तांश्च 12 योगिनः तस्मादेतद्रहस्यं च गोप्यं जप्यं प्रयत्नतः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भृगुवासरे पौर्णमास्याममायां च पर्वकाले विशेषतः जपेद्वा नित्यकार्येषु सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीस्कन्दपुराणे सनत्कुमारसंहितायां श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। थैंक यू। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नम इति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमात्रे नमः। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. Here in the word Krishna, it is